A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabith. Di sini ada tanda waqaf ya. Maka kita berhenti pada kata khabith. Kita panjangkan 4 harokat. Maka masing-masing 2 harokat kita panjangkan, fathah diikuti alif mad tabi'i. Maka Allahu, lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkhim. Nallahu liyadharol masuk ke dalam takrif yang bersukun namanya idhar qamariyah. Liyadharol masuk ke dalam takrif yang bersukun namanya idhar qamariyah. Liyadharol mu'minina, mu hamzah sukun jangan samakan dengan ain. Mu biasa ya, sifatnya berbeda. Mu'minina ala minina, ada kasrah bertemu ya sukun, 2 harokat kita panjangkan. Minina ala ma, ala 2 harokat fathah berdiri atau alif kecil di sini, 2 harokat kita panjangkan. Ala ma, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat namanya mad jaiz munfasil, 4 harokat kita panjangkan. Ma antum, nun sukun bertemu ta ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Antum, antum siap masuk ke huruf ta. Antum alaihi, mim sukun bertemu ain namanya idhar safawi. Mim sukun kita baca jelas tanpa mendengung. Antum alaihi hatta, hatta masuk ke huruf ta yang bertasdid hatta, fathah berdiri 2 harokat kita panjangkan. Hatta yamizal, yami ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Yamizal masuk ke lam ta'rif yang bersukun zal. Yamizal khabith, khabith. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Jika teman-teman masih mampu untuk melanjutkan maka bisa dihabiskan pada tanda qaf lam di sini. Nah, pada aplikasi ini terdapat waqaf dan ibtida. Ini adalah tanda waqaf, kita manfaatkan untuk mengambil nafas. Setelah itu kita kembali pada kata hatta. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Kita waqaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula lebih utama berhenti atau berhenti lebih baik. Minat thayyib, ujungnya karena ada huruf ba maka namanya bacaan qalqalah kubra yang mati di akhir kalimat. Minat thayyib, kita pantulkan minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyuṭli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulih. Kita waqaf pada kata mir rusulih. Wa ma fathah diikuti alif 2 harokat. Kana Allahu, ta fathah diikuti alif masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Nallahu, lam jalalah kita baca tafkhim. Nallahu liyuqa, ada huruf ta sukun kita pantulkan qalqalah sughra yang mati asli di tengah-tengah kalimat. Jangan lupa dipantulkan.
liyutali'akum, mim sukun bertemu ain idhar safawi, kita baca jelas, li'akum alal ghaibi wala, alal masuk pada lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah, alal ghaibi walakin, wala la ada fathah berdiri atau alif kecil di sini, dua harokat kita panjangkan, walakinnallaha, nun yang bertasdid gunnah musaddadah, kita tekan 3 ketuk, lam jalalah kita baca tafkim karena sebelumnya fathah, nallaha yaj, ada jim sukun qalqalah sugroh karena mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan, yajtabimir, bi ada huruf ba berharokat kasroh bertemu ya sukun, bi 2 harokat kita panjangkan, yajtabimir, nun sukun bertemu ro idgham bila guna hanya masuk kata huruf ro, mirru namanya idgham bila guna hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditekan lama-lama, mirrusulih. Karena kita wakaf di sini, untuk teman-teman yang masih mampu melanjutkan silakan dilanjutkan pada akhir kalimat, tetapi jika nafasnya habis segera mencari tempat berhenti atau wakaf. Di sini kita wakaf rusulih. Lalu kita kembali pada kata ada tanda hijau ini, ibtida, memulai bacaan setelah mengambil nafas. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Karena sekarang kita wasol, maka hadomir yang berharokat kasro berdiri, alif kecil ini kita panjangkan 2 harokat, rusulihi. Tadi pada saat kita wakof membacanya rusulih, sekarang kita wasol atau terus maka dibaca rusulihi, namanya mad sila khosiroh, 2 harokat kita panjangkan, cabang dari mad tabi'i, rusulihi mai, nun sukun bertemu ya idgham bigunnah, kita tekan 3 ketuk, siap masuk kata huruf ya, may yasha, ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, namanya mad wajib muttasil, 4 harokat kita panjangkan sambil kita wakafkan. Di sini bunyinya yasha. Ada tanda short lam di sini, lebih utama terus, tetapi jika kita mau berhenti di sini juga diperbolehkan. Yasha tanpa mengulang pada kalimat sebelumnya, langsung kita lanjutkan pada kalimat berikutnya, fa'aminu. Fa'aminu billahi wa rusulih. Fa'aminu fa'a ada fathah berdiri atau alif kecil di sini kita panjangkan 2 harokat. Fa'aminu, nu duma bertemu waw sukun, masing-masing 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini adalah hukum at-tabi'i, 2 harokat mutlak, tidak boleh lebih. Fa'aminu billahi, lam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarkik tipis, billahi, lanya kita panjangkan 2 harokat, billahi wa rusulih. Kita wakaf pada tanda wakaf jaiz, jim kecil. Di sini artinya boleh berhenti, boleh terus. Kita wakaf di sini tanpa mengulang pada kalimat sebelumnya. Rusulih. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Wa in, nun sukun bertemu tak, nun sukun bertemu tak, ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Wa in tu, ada hamzah sukun di sini, jangan samakan dengan ain. Tu wa in tu minu, nu bertemu sukun 2 harokat. Nu watat
taqu, watat masuk kata huruf ta yang bertasdid, watat ta, watat taqu, duma bertemu waw sukun dua harokat, falakum, falakum mim sukun bertemu hamzah, kita baca jelas idhar safawi, falakum ajrun, jim sukun qalqalah sugroh yang mati asli di tengah kalimat kita pantulkan, ajrun, run duma tanwin duma tain yang bertemu ain idhar halki, kita baca jelas tanpa mendengung, ajrun, ajrun azim, azim. Ada mat yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Kita waqaf pada tanda waqaf di sini, ada tanda waqaf maka bunyinya min fadlih. Wala lam alif di sini kita panjangkan 2 harokat, wala yahsaban, yahsaban nun yang bertasdid gunna musaddadah kita tekan selama 3 harokat, bannalladzi masuk ke dalam ta'rif yang tidak bersukun namanya idgham samsiyah, nalladzi, dzi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat, dzina yabkhalu, yab ba sukun qalqalah sugroh karena mati asli di tengah kalimat namanya qalqalah sugroh, kita pantulkan yab, yabkhalu, khalu duma bertemu sukun 2 harokat, yabkhaluna, lu duma bertemu sukun 2 harokat, luna bima, bima ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil 4 harokat kita panjangkan, bima atahumullahu, ata masing-masing 2 harokat, atahumullahu, lam jalalah yang didahului dumah kita baca tafkhim, mullahu, miu nun sukun bertemu fa ikfa hakiki kita samarkan 3 harokat, siap masuk kata huruf fa, bibir kita siap membentuk huruf fa, miu fa, miu fadli, fadli, hati-hati huruf wad bukan qalqalah jangan dipantulkan, kita tahan fadli karena kita wakaf di sini maka kita kembali pada tanda ibtida, bima atahumullahu, bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Sekarang kita wasol atau terus, maka di sini ada hadhamir yang berharokat kasrah terbalik. Cara membacanya kita panjangkan 2 harokat namanya matsilah khosirah, min fadlihi huwa khairan lahum, khairan lahum masuk pada lam ta'rif yang tidak bersukun namanya idgham samsiyah, khairal lahum, qaf lam sebaiknya berhenti, bal huwa syarrul lahum, kita berhenti lagi pada tanda waqaf, al waqfu aulah, bal huwa syarrul masuk pada huruf ra yang bertasdid syar, syarrul lahum, lalu masuk kata huruf lam yang bertasdid rul lahum, syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, sayutawwaqu masuk kata huruf waw yang bertasdid sayutawwa, sayutawwaquna, duma bertemu waw sukun 2 harokat, unama fathah diikuti alif 2 harokat, bakhilu, lu duma bertemu waw sukun 2 harokat, lu bihi hadamir yang berharokat kasrah berdiri,
dua harokat kita panjangkan mad silah khosiroh. Bihi yaumal qiyamah. Mal lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Yaumal qiyamah. Qiyamah ya fathah berdiri dua harokat. Yamah tak marbutoh di sini kita baca ha. Yamah karena di sini kita waqaf maka bunyinya yaumal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula. Wal ard. Walillahi lam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarkik lillahi. Walillahi lahnya kita panjangkan dua harokat. Walillahi miro mi kasroh bertemu ya sukun dua harokat. Ro fathah bertemu alif masing-masing dua harokat. Mirathus masuk pada lam ta'rif yang tidak bersukun idgham samsiyah. Mirathus samawati wal ard. Ma wa masing-masing dua harokat. Mawati wal ard lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallah lam jalalah kita baca tafkhim karena sebelumnya fathah. Wallahu bima ma fathah diikuti alif dua harokat. Bima ta'maluna duma bertemu sukun dua harokat. Luna khabir mat arid disukun karena ada mat yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Khabir empat harokat kita panjangkan. Alhamdulillah sambil kita akhiri kita baca bersama-sama di ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim.